An lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw ye nin wagati in na aw bisimila Vestibule TV sanfɛ ni o ye aw ka télé mandi ye Facebook sanfɛ an filɛ nin ye aw ka jɛmukan min kɔnɔna na ale de bɛ wele ko ne rate pas ton idole comme an y'a fɔ aw ɲɛna cogo di ale jɛmukan kɛnɛ tɛ foyi wɛrɛ ye an bɛ mɔgɔ invité ka na an ka plateau kan ni o mɔgɔw ye n'an b'a fɔ olu ma mɔgɔ minnu dɔnnen don Facebook sanfɛla la o que ce soit des hommes politiques ou bien artistes ou bien jeunes entrepreneurs fɛnɛ u bɛ na an ka plateau sanfɛ u b'u ka parcours ɲɛfɔ aw ni anw ɲɛna pour que ka se ka inspiration di u ɲɔgɔnna wɛrɛw fɛnɛ ma ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye o hokumu kɔnɔna de la an ye mɔgɔ min invité ka na an ka plateau in sanfɛ bi an bɛ kuma d'a yɛrɛ ma a ka présenter o de bɛ kuma sɔn ji la hali bi donc an ka invité i bonjour. Bonjour. Aw ni yankuma Vestibule TV filɛbagaw ne tɔgɔ Tata Berté directrice de l'entreprise Salfat. D'accord. Donc a yɛrɛ bɔra ka présenter aw la sisan nɔ komi a y'a fɔ an ɲɛna cogo min a y'a tɔgɔ ni a jamu fɔ ko ale ye Salfati ɲɛmɔgɔ ye donc an bɛna an ka question tingun a la sisan nɔ donc Tata an b'i fo yan'an ka taa yɔrɔ jan Aw ni ce foli la. I ka nali an ka plateau sanfɛ a diyara an ye donc an b'i ɲininka sisan nɔ yalima Tata yɛrɛ ye jɔn ye? Tata ye Tata Berté tout simplement entrepreneuse do entreprise bɛ n bolo entreprise min do an bɛ a daminɛ la mais alhamdulilayi ça va entreprise belebele de do projet tɔw ma sigi sen kan mais an y'a daminɛ ni restaurant de mais alhamdulilayi o bɛ ka marcher o bɛ ka marcher ani an bɛ ka na ni gommage ni fɛnw ye an bɛ ka to k'olu feere sisan. D'accord. Donc Tata e yɛrɛ ye kalan jumɛn kɛ fo ka na se bi ma? Ne ye journalisme de kɛ mais bien avant ça lycée la n ye lettre kɛ après n tilala ka taa lettre fɛnɛ kɛ université la licence la langue et lettres étrangères min ni lycée ta bɛɛ ye kelen bon master 2 de la n ye communication journalisme n ye spécialisé o la. D'accord. Donc an b'i ɲininka Salfati idée nana e la cogo di? Salfati idée nana ne la min na au début depuis université première année ni an nana vacances la u bɛ conseil mun d'an ma k'an ka to ka stage ɲini au cas où n'an tilala n'an rentré la je parle de minnu bɛ taa extérieur la au cas où n'an rentré la o la o b'a sɔrɔ CV fara dɔɔni donc an ka deuxième année vacances la ne nana n ye journalisme kɛ fɔlɔ o b'a sɔrɔ journalisme yɛrɛ tun man di ye tuma min bɛ bagi sɔrɔ mais n taara stage kɛ komi ani lettre bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na n taara stage kɛ après licence la fɛnɛ n nana n ye stage damadɔni kɛ baara sɔrɔ bɛ ka gɛlɛya donc mais n nana master daminɛ n ye master daminɛ journalisme na finalement parce que a diyara n ye donc n ma approfondi a la k'a kalan kɛ mais stage bɛ ka kɛ baara ɲɛnama tɛ ka sɔrɔ hali ni ye baara sɔrɔ i tɛ lafiya i bɛ baara kɛ mɔgɔw ye olu ka bénéfice bɛ caya donc un jour je me suis dit pourquoi ne pas travailler pour moi-même pourquoi tout le temps ne bɛ wuli ka n ka moto ta ka taga dossier déposer yan nɔ ka taga déposer yan nɔ certes o bɛ se ka kɛ mais pourquoi n yɛrɛ tɛ n ka entreprise créer même si c'est avec 5 francs n yɛrɛ b'a essayer ka n ka entreprise créer ni employé y'o sɔrɔ an b'a kuma kɛ comme c'est le début ni tagalen ɲɛfɛ a bɛ ɲɛnabɔ Salfati idée nana ten tɔ donc je me suis dit entreprise belebele de don fɛn caman bɛ k'a kɔnɔ fɛn caman bɛ k'a kɔnɔ agence de communication b'a la an ye machine commandé an bɛna impression ni fɛnw kɛ ka mɔgɔw ka carte de visite ni fɛnw dilan décoration b'a la fɛn caman b'a la restaurant b'a la couture b'a la mais n ko mɔgɔ tɛ girin k'a fɔ i b'i kɛ fɛn bɛɛ kan surtout ni seba t'i ye donc i b'a daminɛ dɔɔni donc n'a daminɛ an y'a daminɛ ni restaurant ye komi dumuni galaman di ko bɛɛ bɛ kɛ ni hakili de ye dumuni galaman di donc avec le début dumuni na an bɛ taga dɔɔni n'an bɛ taga ɲɛfɛ a tɔ bɛna avancer inchallah donc komi an b'a fɔ cogo min na mɔgɔ i tɛ se ka baara ta k'i b'a kɛ
k'i tɛ difficulté sɔrɔ a kɔnɔna na difficulté bɛ diɲɛ na sosigi fɛn bɛɛ la maintenant an bɛ ɲininka Salifati kɔnɔna na difficulté jumɛn bɛ aw kan difficulté ba t'an kan difficulté min b'an kan o y'an ni client de cɛla ye kuma dɔw n'an ye dumuni bila a bɛ se ka kɛ a nɛgɛ bɛ dɔ la dumuni filɛ nin nɛgɛ ko de don wa wagatini ko de don a bɛ se ka kɛ a nɛgɛ bɛ dɔ la a tigi bɛ commande kɛ ni commande kɛra après on dirait an bɛ appel kɛ a tigi tɛ appel ta bilen bon dumuni na o man di mais des fois a b'an arranger parce que n'an y'ale wele n'ale ma appel ta a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ b'an wele pour commander le même plat o caman bɛ k'an na o dɔrɔn de b'an sutura ala yɛrɛ b'an sutura o de la mais dɔw t'a ta yɛrɛ f'an bɛ obligé kuma dɔw an yɛrɛ b'a dun kuma dɔw an b'a bila frigo la o dugusɛjɛ an b'a dun an kɔni t'a feere bilen n'a sira parce que a man ɲi mɔgɔ ma i ka image de bɛ taa dumuni nɔfɛ quoi o ye tiɲɛ minɛ donc Salifat an b'i ɲininka tuguni e ye muso ye i bɛ ka évoluer entrepreneuriat domaine kɔnɔna na muso dun filɛ nin ye comme an b'a fɔ cogo min na fasosigi tɛ laban a mɛnna a janyana cɛlasigi bɛ na ni cɛlasigi nana don min na yalima Salifati ko bɛna kɛ cogo di ni cɛlasigi nana alhamdulillah n bɛ cɛlasigi daminɛ dɔɔnin na ni cɛlasigi nana Salifati ko bɛ ɲɛnabɔ parce que n bɛ mɔgɔw ta min bɛ occupé a la en plus o tɛ problème ye ne cɛ ma ale ni ne bɛɛ ye kelen en plus ale bɛ ne dɛmɛ a la a idée yɛrɛ la ne ta ye 50% ale ta ye 50% parce que ko bɛɛ bɛ dépend a ye n dɛmɛ a la kojugu donc a tɛna kɛ problème ye quoi a tɛna kɛ problème ye inchallah a tɔ bɛ laban entreprise tɔ bɛ laban il va m'appuyer inchallah ani a tɛ impacter denmisɛnninw ka kalanko la non loin de ça parce que o ni baara tɛ ɲɔgɔn ye sira la il faut que ne fana ka baara kɛ parce que famille la ni fɛn bɛɛ tora a cɛ man ɲi donc fo muso fana ka dɔɔnin dɔn ka baara dɔɔnin kɛ denmisɛnninw ka fɛnmisɛnninw ka to k'olu dɔw san parce que don o don muganjan ka taa coucher san a bɛ mɛgɔ nege bɔ mɔgɔ la donc n'i yɛrɛ bɛ dɔɔnin kɛ i yɛrɛ ye ça va o ye tiɲɛ minɛ maintenant an bɛ i ɲininka tuguni an bɛna ɲininkali min tɛngu i la o de ye dumuni jumɛn ka di Salifati yɛrɛ ye Mali dumuni bɛɛ ni an ka plaw ta k'a lajɛ dumuni jumɛn bɛ e bɔ i cogo la ne yɛrɛ ka dunta dumuni bɛɛ mais yasa sɛman ka di ne ye voilà donc o de ye plat préféré ye mais Salifati yɛrɛ ka an bɛ se a bɛɛ la an bɛ se plat bɛɛ la an ka nem sɔsi Bamakɔ bɛɛ y'o kuma fɔ an ka wujila kɔni kuma tɛ a bɛɛ d'accord sisan an bɛ i ɲininka habillement sugu jumɛn ka di e ye style traditionnel de ka di e ye wa ou bien style ninnu ye n'an b'a fɔ minnu bɛ bɔ kɔkan ka na olu de ka di e ye wa habillement jumɛn ka di e ye bon habillement filɛ nin ça dépend de ton environnement fɔlɔ la traditionnel kun ka di n ye i b'a fɔ i ye min fɔ prêt à porter ninnu fana kun ka di n ye mais le fait que ne kalan kɛ arabu jamana la donc olu ka fɛn donna n na u ka style vestimentaire donna n na donc à chaque fois hali n'olu ye prêt à porter don i b'a sɔrɔ u bɛ musɔrɔ siri u bɛ foulard siri donc o de la n nana o fɛnɛ ta en plus n nana ye o de fɛnɛ bɛ laban quoi dɔɔni dɔɔni don a bɛ se ka kɛ don dɔ n'a nataw la n bɛna n fan bɛɛ datugu mais dɔɔni dɔɔni don fɛn bɛɛ bɛ na limaniya de fɛ sinon style traditionnel fɛnɛ ka di n ye parce que o de ye muso furulen yɛrɛ danbe ye mais i bɛ se k'a don i bɛ se k'i yɛrɛ datugu fɛnɛ a kan o ye tiɲɛ donc yan'an ka taa yɔrɔ jan an b'i ɲininka conseil jumɛn bɛ e bolo ka lase an ɲɔgɔnna caman minnu sigilen don so ni baara tɛ ka sɔrɔ n'u bɛ dossier ladon ni fɛnw na baara tɛ ka sɔrɔ u sigilen don ten tɔ conseil jumɛn b'e bolo ka lase olu ma conseil min bɛ ne bolo ka di n frère ni n sœur ma baarako in filɛ nin mɔgɔw garisɛgɛ tɛ kelen o ye tiɲɛ minɛ u ka bila u kunna il n'y a pas de sous-métier o tɛ yen mɔgɔ i garisɛgɛ ye min ye i b'o de sɔrɔ hali n'i bɛ dɔrɔmɛ 5 de sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 de sɔrɔ tile kɔnɔ wuli i ka dɔɔnin kɛ i yɛrɛ ye n'i y'i da so ne taara an ka dossier déposer yan nɔ u ma ne de bɔ fɔlɔ ne taara an ka dossier déposer yan nɔ u ma ne de bɔ fɔlɔ hali i bɛ taa dossier déposer i bɛ tɛmɛ restaurant caman na i bɛ tɛmɛ pâtisserie caman na karisa mɔgɔbagaw ka guichet la serveur bɛ aw bolo wa i bɛ se k'olu bɛɛ kɛ en attendant i ka dossier ka répond
o wari misɛnni mɔgɔ tɛ jɔ wari la dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca voilà mais ne ye min faamu an ka jeunes na complexe de bɛ na n'a caman ye dɔw b'u moquer dɔw la donc a bɛ digi dɔw la karisa b'a fɔ ka taa nin kalan in kɛ extérieur la ka na laban serveur la ka taa nin kɛ tantɔ et pourtant non ça n'a rien à voir n'i y'a ye i taara extérieur la dɔw bɛ bourse sɔrɔ ka taga gratuitement dɔw parents b'u bila ka taa bon e parents b'i bila ka taa o b'a sɔrɔ se bɛ e parents ye o moment na bon le moment de retour o b'a sɔrɔ fɛn bɛrɛ tɛ parents kun relation bɛrɛ t'u la donc c'est à toi de te relever togo to a bɛ na dɔɔni dɔɔni quoi o conseil de bɛ ne bolo ka d'u ma du courage vraiment d'accord donc an lajɛbagaw komi aw yɛrɛ bɔra ka nin kuma mɛn sisan nɔ ni an ka invité ye o conseil di aw ma ale tɔgɔ ye Tata Berthe Salfat tigi don Salfati a y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ko entreprise belebele don restaurant b'a la agence de communication b'a la wa agence de communication fɛnɛ fɛnw ka ca k'u bɛ événementiel kɛ ni o ye décoration ye u bɛ fɛn caman camanw kɛ pour le moment a bɛ basé les restaurants de kan kosɛbɛ ni minnu mako b'a la an b'a ka contact bila vidéo in dugumala la pour que u ka se ka a contacter cogo min na en cas de besoin donc an ka foli bɛ aw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la ni émission in kɛnɛ sanfɛ aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma